वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की जो वीडियो है दुआओं के बारे में है। दुआओं की क्या क्या फजीलत होती है, क्या दुआओं के अदब होते हैं, क्या दुआएं किस किस की कबूल नहीं होती हैं और क्यों कबूल नहीं होती, इसी चीज़ को लेकर के आज की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों दुआएं जो हैं वो बहुत ही अजमत वाला अमल है। अजमत वाला अमल अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक है दुआ मांगना। तो दुआएं जो हैं सभी की कबूल होती हैं। दुआएं जो है अजमत वाला अमल है, तो सभी जो है दुआएं मांगिए। अल्लाह ताला सभी की दुआएं कबूल करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुआएं एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए तकदीर तक बदली जा सकती है। दुआ सभी करें। दुआ जो हैं आने वाली मुसीबतों को, या जो मुसीबतें आप पर हैं, आई हुई हैं, या फिर जो आने वाली हैं, उन सबको टालने का ज़रिया एक दुआ है। दुआओं के ज़रिए से आपकी जो मुसीबतें हैं, परेशानी है, वो टाली जा सकती हैं। आपकी दुआएं देर सवेर कबूल भी हो जाती हैं, और अगर कबूल नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि कबूल नहीं हुई, तो आप पर जो आने वाली परेशानियां हैं वो टल जाती हैं। दोस्तों दुआ में हाथ उठाना आजिज़ी की अलामत है। दुआओं में हाथ उठाना, शिद्दत जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हाथ उठाएं। दुआ में हाथ उठाना सुन्नत है। दोस्तों जितनी ज़्यादा दुआ के लिए हम में शिद्दत होती है, जितनी ज़्यादा सच्चे मन से दुआ होती, उतनी ज़्यादा हाथ ऊपर करते चले जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। बहुत हयादार है, अल्लाह को बहुत शर्म आती है किसी भी इंसान को खाली हाथ लौटाते हुए। इसीलिए दुआ के बदले दुआ पूरी हो जाती है, या कोई मुसीबत बला जो है आप पर आने वाली होती है या आई हुई होती है वो टल जाती है, या फिर आपको दुआ के बदले सवाब मिल जाता है। तो दुआ ज़रूर करें। दुआएं सभी की कबूल होती हैं और ज़रूर कबूल होती हैं। अब होते हैं दोस्तों अदब। जैसे एक मस्जिद में एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी। उसने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ की कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर और मुझ पर रहम कर। बस ये कहकर वो उठकर चल दिया। तो हमारे नबी ने उसको देखा तो उन्होंने कहा किसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो वहाँ पर एक सहाबी थे, वो भी सुन रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, इसकी दुआ क्यों कबूल नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसने दुआएं इतनी जल्दी जल्दी में मांगी हैं। जब भी दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करो, जिसके लिए सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो। उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो। हमारे नबी ने कहा कि उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो। तब ये बात किसी जो सुन रहे थे, उन्होंने जब नमाज़ पढ़ ली तो उन्होंने पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ में सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी, और सूरह इखलास के बाद उन्होंने हमारे नबी पर दुरूद भेजी, दरूद शरीफ पढ़ी। उसके बाद जो भी आपका मसला है वो रखो, वही उन्होंने रखा, और हमारे नबी ने कहा कि इसकी दुआ कबूल हो गई। तो क्योंकि उन्होंने दुआ मांगने के जितने भी अदब थे वो पूरे किए और उनकी दुआ कबूल हो गई। तो आप भी जब भी दुआ करें तो अल्लाह ताला की हम्दो सना में, अल्लाह ताला की तारीफ़ में सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, और फिर हमारे प्यारे नबी पर दुरूद भेजें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। दुआएं जब भी मांगें तो याद रखें, दुआएं दो टुक हो, मजबूत अल्फाजों में हो और डायरेक्ट टू पॉइंट हो। जब भी दुआ करें, हम जो भी बात बोल रहे हैं या जो भी कुछ कहना चाहते हैं अल्लाह ताला से, वो डायरेक्ट बोलें। किसी को बीच में ना लाएं, या किसी को बीच में किसी का मसला ना रखें, किसी को बीच में अपना सिफारिशी ना बनाएं। दुआ में डायरेक्ट अल्लाह से मांगे और सीधे सीधे अल्फाजों में मांगे जो भी आपको मांगना है। जन्नत मांगनी है तो जन्नत मांगे, दोज़ख से पनाह मांगनी है तो दोज़ख से पनाह मांगे। ये ना हो कि दोज़ख के इस हिस्से से पनाह दे अल्लाह, इस हिस्से से पनाह दे, इस हिस्से से पनाह दे, नहीं। सीधे अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से पनाह दे, दोज़ख से पनाह दे। सिर्फ ये मांगना है, वो अल्लाह ताला से सीधे मांगिए। और अल्लाह ताला से ये बोलें कि अल्लाह ताला इस काम में अगर मेरे लिए खैर हो तो दे दे। ये नहीं कि अल्लाह ताला अगर तू खैर समझे तो। अल्लाह ताला के लिए सब जो भी है सब कुछ ठीक है। अब जो भी आपको मांगना है उसमें आप सिर्फ ये बोले कि अल्लाह ताला अगर इस काम में मेरे लिए खैर है तो मुझको दे दे, नहीं है तो इस काम को मुझसे मोड़ दे, या मुझे इस काम से दूर कर दे। दुआ में शक ना हो दोस्तों, शक बिल्कुल भी ना हो कि पता नहीं दुआ कबूल होगी नहीं होगी, चलो फिर भी कोई बात नहीं मांग लेते, ऐसा ना हो। जब भी आप दुआ मांगें तो बिल्कुल यकीन के साथ मांगें कि अल्लाह ताला जो भी आप मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला आपको देगा ही देगा। ये सोचकर दुआ मांगे, पूरे यकीन के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। खुशू होनी चाहिए दोस्तों। जब भी दुआ मांगे, दुआओं को ध्यान से मांगना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, यानी कि बस ज़बान पे रटा हुआ है और मांग रहे हैं। बेध्यान और गाफिल मन की दुआएं जो है अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। जब भी आप दुआ करो ध्यान से मांगो, दिल से मांगो, और गाफिल मन से या बेध्यान मन से ना मांगो। अल्लाह ताला बेध्यान और गाफिल दिल की दुआएं कभी पूरी नहीं करता। हमने कहा कि जब भी दुआ मांगो सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करो
کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہر گناہ کا نام لو، بولو کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تو پھر بھی بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھے میرے تمام گناہوں کے لیے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ جو بھی آپ کو جو بھی دعائیں خاص لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے، دوزخ سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو حج کرا دے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا خاص ہے، اس دعا کے لیے 3 بار کہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی خاص دعائیں سمجھتے تھے ان کو 3 بار کہتے تھے، تو یہ 3 بار دعاؤں کا کہنا جو بھی خاص دعائیں ہوتی ہیں سنت ہے، تو اس لیے جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہیں جو آپ کے لیے خاص ہوتی ہیں انہیں 3 بار کہیں۔ سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے دوستو تو پہلے خود اپنے لیے دعا کیجئے اور پھر اس کے لیے، کیونکہ پہلے تو آپ ہی محتاج ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیز دے، وہ دے، جو بھی آپ کو مانگنا ہے پہلے اپنے لیے دعا کریں، یا جس چیز سے بھی نجات چاہیے آپ کو پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر باقی لوگوں کے لیے جس لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، تو پھر ان لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ پہلے آپ دعاؤں کے محتاج ہیں، پھر دوسرے لوگ، تو جب بھی آپ دعا کریں سیدھے سیدھے پہلے اپنے لیے کیجئے پھر دوسروں کے لیے کیجئے۔ محفل میں دعا کرائے تو آمین ضرور کہنا چاہیے دوستو۔ آمین کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ضرور دے یا ضرور کرے اس کام کو، اور دعائیں ہاں بنا ہاتھ اٹھائے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں جب بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بنا ہاتھ اٹھائے ہی مانگی جاتی ہیں اوبویسلی، تو اسی لیے دعائیں جو ہے ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بنا ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر مانگنا سنت ہوتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں بھی دوستو اللہ سے مانگنی چاہیے، جتنی بھی معمولی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھلا دے، یا جو بھی کچھ آپ کو مانگنا ہے چھوٹی سے چھوٹی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور دعائیں جو ہیں گناہ والی دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ والی دعائیں مطلب جیسے سپوز کسی کی پنکچر کی دکان ہے تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ خوب پنچر کر گاڑی میں تاکہ میرے کام میں برکت ہوتی رہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کو بیمار کر، اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کو بیمار کر اس سے میرا کام بڑھے گا، بلکہ اس کی بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت کر، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم شراب، کوئی انسان شراب بیچ رہا ہے اور وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت کر لے، خوب شراب پینے والے آئیں، خوب یہ خوب وہ، مطلب اس طرح کی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خیر و برکت ضرور عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے دوستو۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی دینے والا ہے، سبھی کی سنتا ہے، سبھی کی مرادیں پوری کرتا ہے، کیونکہ وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے اور وہی سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے دوستو۔ یہ تھے دعاؤں کے کچھ فضیلت اور دعاؤں کے آداب جو میں نے آپ کو بتا دیا آج کی ویڈیو سے اتنی ہی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ دوستو۔